Sourate 26, Ash-Shu'ara, les poètes. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tasim Mim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ta, Sin, Mim. تلك آيات الكتاب المبين. Voici les versets du livre explicite. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige, devant lequel leurs nuques resteront courbées. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. Aucun nouveau rappel ne leur vient du tout miséricordieux, sans qu'ils ne l'esquivent. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Et ils ont traité de mensonges tout ce qui leur vient du Seigneur, il leur viendra bientôt des nouvelles de ce dont ils se raillent. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. N'ont-ils pas observé la terre, combien nous y avons fait pousser de couples généreux de toutes sortes. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Voilà bien là une preuve, et la plupart d'entre eux ne croient pas. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Et ton Seigneur est en vérité lui le Tout-Puissant, le très miséricordieux. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. Et lorsque ton Seigneur appela Moïse, rends-toi auprès du peuple injuste. قوم فرعون ألا يتقون. Auprès du peuple de Pharaon, ne craindront-ils pas Allah? قال رب إني أخاف أن يكذبون. Il dit, Seigneur, je crains qu'ils ne me traitent de menteur. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. Que ma poitrine ne se serre, et que ma langue ne soit embarrassée. Demande donc Aaron. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ. Ils ont un crime à me reprocher. Je crains donc qu'ils ne me tuent. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. Mais Allah, lui, dit, jamais. Allez tous deux avec nos prodiges, nous resterons avec vous et nous écouterons. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Rendez-vous donc tous deux auprès de Pharaon, puis dites, nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers.
أن أرسل معنا بني إسرائيل pour que tu renvoies les enfants d'Israël avec nous. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين Ne t'avons-nous pas, dit Pharaon, élevé chez nous tout enfant, et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie? وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين Puis tu as commis le méfait que tu as fait, en dépit de toute reconnaissance. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين Je l'ai fait, dit Moïse, alors que j'étais encore du nombre des égarés. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين Je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur de vous. Puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi ses messagers. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل Est-ce là un bienfait de ta part que tu me rappelles avec reproche, alors que tu as asservi les enfants d'Israël? قال فرعون وما رب العالمين Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Dit Pharaon. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, dit Moïse, si seulement vous pouviez en être convaincus. قال لمن حوله ألا تستمعون Pharaon dit à ceux qui l'entouraient, n'entendez-vous pas? قال ربكم ورب آبائكم الأولين Moïse continue, votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون Vraiment, dit Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون Moïse ajouta, le Seigneur du levant et du couchant, et de ce qui est entre les deux, si seulement vous compreniez. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين Si tu adoptes, dit Pharaon, une autre divinité que moi, je te mettrai parmi les prisonniers. قال أولو جئتك بشيء مبين Et même si je t'apportais, dit Moïse, une chose, une preuve évidente, قال فأت به إن كنت من الصادقين apporte-la, dit Pharaon, si tu es du nombre des véridiques. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين Moïse jeta donc son bâton, et le voilà devenu un serpent manifeste. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
Et il tira sa main, et voilà qu'elle était blanche, étincelante à ceux qui regardaient. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. Pharaon dit aux notables autour de lui, « Voilà en vérité un magicien savant. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. Il veut, par sa magie, vous expulser de votre terre. Que commandez-vous » قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. Ils dirent, « Remets-les à plus tard, lui et son frère, et envoie des gens dans les villes pour rassembler. يأتوك بكل سحار عليم. Et t'amener tout grand magicien savant. » فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. Les magiciens furent donc réunis en rendez-vous au jour convenu. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. Et il fut dit aux gens, « Est-ce que vous allez vous réunir ? لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. Afin que nous suivions les magiciens, si ce sont eux les vainqueurs. » فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Puis lorsque les magiciens arrivèrent, ils dirent à Pharaon, « Y aura-t-il vraiment une récompense pour nous, si nous sommes les vainqueurs ?» قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. Il dit, « Oui, bien sûr, vous serez alors parmi mes proches. » قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Moïse leur dit, « Jetez ce que vous avez à jeter. » فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. Ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons et dirent, « Par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. » فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. Puis Moïse jeta son bâton, et voilà qu'il happait ce qu'il avait fabriqué. فألقي السحرة ساجدين. Alors les magiciens tombèrent prosternés. قالوا آمنا برب العالمين. Disant, nous croyons au Seigneur de l'univers, رب موسى وهارون. le Seigneur de Moïse et d'Aaron. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous le permette? En vérité, c'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Eh bien vous saurez bientôt, je vous couperai sûrement, mains et jambes opposées, et vous crucifierez tous. قالوا لا ضير إنا إلى
إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ. Ils disent, il n'y a pas de mal, car c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ. Nous convoitons que notre Seigneur nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ. Et nous révélâmes à Moïse ceci, pars de nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. Puis Pharaon envoya des rassembleurs dire dans les villes, إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. ce sont en fait une bande peu nombreuse. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. Mais ils nous irritent. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. Tandis que nous sommes tous vigilants. فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. Ainsi, nous les fîmes donc sortir des jardins des sources, وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. des trésors et d'un lieu de séjour agréable. كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Il en fut ainsi, et nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ. Au lever du soleil, ils les poursuivirent. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Puis, quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent, nous allons être rejoints. قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. Il dit, jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Alors nous révélâmes à Moïse, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. Nous fîmes approcher les autres, Pharaon et son peuple, وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. et nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Ensuite, nous noyâmes les autres. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ. Voilà bien là un prodige, mais la plupart d'entre eux ne croient pas.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Et ton Seigneur, c'est en vérité lui le Tout-Puissant, le très miséricordieux. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. Et récite-leur la nouvelle d'Abraham. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. Quand il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. Ils dirent, nous adorons des idoles et nous leur restons attachés. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. Il dit, vous entendent-elles lorsque vous les appelez? أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ. Ou vous profitent-elles, ou vous nuisent-elles? قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. Ils dirent, non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ. Il dit, que dites-vous de ce que vous adoriez? أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. Vous et vos vieux ancêtres. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers. الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. Qui m'a créé, et c'est lui qui me guide. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. Et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. Et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes, le jour de la rétribution. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. Seigneur, accorde-moi sagesse et savoir, et fais-moi rejoindre les gens de bien. وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Fais que j'aie une mention honorable sur les langues de la postérité. وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. Et fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. Et pardonne à mon père, car il a été du nombre des égarés. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. Et ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité. يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Sauf
celui qui vient à Allah avec un cœur saint. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ On rapprochera alors le paradis pour les pieux. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ Et l'on exposera aux errants la fournaise. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ Et on leur dira, où sont ceux que vous adoriez مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ en dehors d'Allah? Vous secourent-ils ou se secourent-ils eux-mêmes? فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ Ils y seront donc jetés pêle-mêle, et les errants aussi. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ Ainsi que toutes les légions de Iblis. قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ Ils diront tout en s'y querellant, تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ par Allah, nous étions certes dans un égarement évident, إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers, وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ce ne sont que les criminels qui nous ont égarés. فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ Et nous n'avons pas d'intercesseur, وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ni d'amis chaleureux. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Si un retour nous était possible, alors nous serions parmi les croyants. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ Voilà bien là un signe. Cependant, la plupart d'entre eux ne croient pas. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Et ton Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le très miséricordieux. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ Lorsque Noé, leur frère, leur dit, « Ne craindrez-vous pas Allah ? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ Je suis pour vous un messager digne de confiance. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ Craignez Allah donc et obéissez-moi. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ Et je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ Craignez Allah donc et obéissez-moi.